Assembly. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ అసెంబ్లీ. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन असेंबली, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। Please stand away from the doors. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। Next station, Lakdi Kapur. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ లక్డీ కపూర్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन लकड़ी का पुल, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। Change here for MMTS service. ఎంఎంటీఎస్ సేవల కొరకు ఇక్కడ దిగండి. MMTS के लिए यहाँ उतरें। पूरा काम कंप्लीट हो गया। लगभग 10 काम पूरा कंप्लीट दिसंबर में दे रहा हूँ। नवंबर 15 तारीख को ओपन ट्रायल है। एक महीना पहले ही आके परमिशन के लिए ट्रायल करके चले आए। दिसंबर 15 को कंप्लीट हो Next station, Hyderabad. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ ఖైరతాబాద్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन हैदराबाद, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। Change here for MMTS service. ఎంఎంటీఎస్ సేవల కొరకు ఇక్కడ దిగండి. MMTS के लिए यहाँ उतरें। अपने क्या लगता है वो लगाए थे तो आगे
हाँ हाँ नहीं डाल एक लाल बाजार के चल जाएगा एक ज़्यादा ही 5 चार को ले लेंगे 4 अमीरपेट आने वाला स्टेशन Passengers traveling beyond the destination of which the token is not valid shall be liable for additional charges. ప్రయాణికులు తమ గమ్యస్థానాన్ని దాటి ప్రయాణించినచో మీ టోకన్ చెల్లదు. అదనపు ఛార్జీలను చెల్లించవలసి ఉంటుంది. गंतव्य स्टेशन से आगे जिसके लिए टोकन मान्य नहीं है, यात्रा करने पर अतिरिक्त शुल्क के लिए यात्री उत्तरदायी है। Next station, IRRAM MANZIL. Doors will open on the left. తరువాతి స్టేషన్ IRRAM మంజిల్. తలుపులు ఎడమ వైపున తెరుచుకుంటాయి. अगला स्टेशन IRRAM मंजिल। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। सिटी में चलना मतलब मुश्किल है, सुस्त है, सुस्त है, इसके मास्टर प्लान